Station. Tik, 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 pandesal sa hapag. Snap, 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 buns na swak sa araw. Kok, pande koko kay tamis. Balik-balikan mo, lasay walang kaparin. Ang lasa, binabalik-balikan. Ang lasa, binabalik-balikan. Jumardan Biatos Bakery, mura at masarap. Oh yeah. Tik, 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 pandesal sa hapag. Snap, 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 buns na swak sa araw. Kok, pande koko kay tamis. Balik-balikan mo, lasay walang kaparik. Howard Berit, etiklot 55. Feshon, Tagapo, Star Rosa, halina tikman. Ang lasa, binabalik-balikan. Ang lasa, binabalik-balikan. Jumardan Biatos Bakery, mura at masarap. Oh yeah. Bite, bite, bawat tinapay ay ligaya. Balik-balikan lagi, araw-araw sa kanto. Bread, ibang klaseng tinanay masarap. Tikman mo, kay sarap.